Uvira News TV kwa ajili yako. Katika kipindi cha leo tutazungumzia kuhusu kupigwa marufuku kwa maandamano yoyote ile ndani ya jiji la Uvira baada ya watu kadhaa ambao wanakuwa wakiandaa maandamano fulani hapa jijini Uvira. Hayo imetangazwa naye mkuu kiongozi wa jiji la Uvira mnamo siku zilizopita, akisema kwamba kutokana na hali ya usalama kwa sasa ndani ya jiji la Uvira ni lazima hiyo isimamishwe kwanza hapa jijini Uvira. Na kutaka kujua zaidi kuhusu swala hilo, tumealika walikuwa wetu ndani ya studio ili kwamba tupate kuchambua mada hii. Tumealika mheshimiwa meya makamu wa jiji la Uvira ambaye tutakuwa naye ndani ya studio, mheshimiwa Kifara Kapenda Kiki ambaye tuko naye tayari ndani ya studio. Tumealika vile vile chama cha kisiasa UDPS tayari tuko nayo ndani ya studio, imewakilishwa naye mwanasheria Albert Labani ambaye tuko naye ndani ya studio. Tumealika vile vile chama cha kisiasa ACD Uvira yake Martin Fayulu ambaye imewakilishwa naye Espoir Kalolo, msemaji wa chama hicho, na tumealika shirika la kiraia ama shirika jipya la kiraia ambaye itakuwa imewakilishwa nafikiri na mkuu kiongozi wa shirika hilo bwana Andre Bya Dunia, na fundi mitambo ni Figo London, na yule ambaye anafanya kwamba mpate kutuona kwenye YouTube na hata kwenye Facebook line ni Majaga wa Uvira News TV. Kwa hiyo tunawaambia kwamba kipindi hiki mtaiona hata vile vile kwenye YouTube kwa wale ambao wanatumia YouTube. Karibu sana kujiunga nasi na upate kusikia mengi ambayo tutakuwa tumechambua kwa wakati huu. Karibu. Ndio, bila kukawia, moja kwa moja tutakuwa tumeingia kiundani ya mada yetu. Mheshimiwa meya makamu wa jiji la Uvira, kama gisi habari zinakuwa zikizagaa mitaani, baadhi ya raia wengi wanazungumza kwamba kunapigwa marufuku maandamano yoyote ile ndani ya jiji la Uvira. Atujue kama ni ukweli ama ni namna gani, kwa sababu wamoja wanasema ni kweli, tumesikia mkubwa amesema hivi, tumesikia ilikuwa hivi. Sasa atufahamu kama ni ukweli ama ni nini upande wetu sisi ambao tunakuwa tukisikia hizo habari, labda inaweza ikawa vizuri sana kutuhakikishia. Asante sana. Mpaka wakati ingine lugha nazo pia zinakaa zina leta kuwa terme fulani kuigeuza sababu ni kitu kimoja maajabu. Watu wanasema marafuku mtu atawaza kama ntukaa yani wanakataza yani wanakataza. Donc mairie ya Uvira iko institution ndani ya République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo iko na sheria na haiko sisi mairie ndio tunaweza kwenda nyuma ya sheria. Me sisi mairie tuko na ile responsabilite ya kuweza kuchunga wakaaji wa Uvira na mali zao. Ndio mission ya kwanza ya leta, et en tant qu'institution ville tuko na ile kazi. Na ile kazi wakati tuko nayo, kama pako habari zozote na ile inapitia Conseil de sécurité, puisque ndani ya Conseil de sécurité tuko na jeshi, tuko na la police, tuko na ANR, tuko na service mbalimbali ya leta, na kila service ya leta inakaa inachunguza kazi zake. Ça veut dire en tant que représentant ya mairie, wakati ya kukamata decision mu conseil ya sécurité kuhusu usalama, tuko na ba service mbalimbali yenye kuhusu ile kazi. Pakitupatia information yenye nahusu kitu kinaweza kuleta uchafuko kidogo ndani ya mgini, kazi yetu ni kuweza kukamata azimio ya kuweza peut-être kusimamisha kitu kenye kiko ndani ya sheria. Hatuna droit ya kusimamisha droit ya kutembea ou bien ya marche, hatuna ile droit. Mais kama maire alikamata ile hatua ni kufatana na mashauri kutokea ba service mbalimbali ya security. Naonesha kama kwa hii muda eneo yetu pako mambo mbalimbali hayaendeki, na haifai aseke
wakati ingine siko sawa vile gisi wenzetu wa Goma na wenzetu wa Ituri leo bako mu état de siège, donc bako liberté zao kidogo zimeweza kusimamishwa juu ya kutafuta lengo fulani ya kuleta usalama. Donc inafikaga wakati ingine watu wanaweza kama telemani. Donc ndio maana mie wakati nasikia marafuku nasikia savile tuka hiyo ni Kiswahili tu. Esa pese telemani haiko aseme lote kusimamisha kwa muda kufatana na hali mbalimbali tunazo zenye petetre watu wengine hawana, na ndio maana tuko hapa kwa kuweza kutangazia kwa kuambia kila mtu kama kwa kweli meri haikukatala maandamano, hapana. Muda haiko, tuko na fununu mbalimbali zenye tuko nazo, na ndio maana tunasimamisha kwa mkuu. Inaweza kukamata peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines na inarudilia tena normal parce que ni droit fondamental ya basitwa. Tunashukuru sana mheshimiwa meya wa jiji la Uvira. Upande wa vyama vya kisiasa kabla ya shirika la kiraia, vyama vya kisiasa upande wenu nyinyi mmepokea namna gani hii swala? Je, mnakuwa na hizi habari ama labda mtakuwa mmejulia habari hapa kunako studio ya radio ya kijamii Uvira FM? Tunaenda kwanza na chama cha UDPS. Asante sana bwana journaliste. Sisi kama UDPS na mie personnellement kama juriste nilipata texte arrêté à maire de la ville, il y a que suspendre, il a utilisé des termes qui sont très clairs, on a suspendre provisoirement ma manifestation, il m'a cité à ville morte Uvira, na on a évoqué ma raison zake. Mais en tant que juriste, na aussi au nom ya parti UDPS ambao na représenté, tunasema kama ni ma mesure ambayo tunasaluer. Pourquoi? C'est vrai que si notre parti il a respecté les principes sacro-saints, il y a liberté d'expression, de manifestation, d'opinion et autres. Tuliishi mon position pendant plusieurs années, tout le monde a manifesté. C'est autorisé. La constitution yenyewe ya nchi yetu, article 26 alinéa 1, inautorisé. Le décret loi 196 du 29 janvier 1996 portant réglementation des manifestations et réunions publiques inautorisées manifestations. Mais, il faut, parce que c'est ce qui est bien donné à Tassama Mingi, mais il faut que nous comment il y a les restrictions. Ma restriction. Il y a des fois que l'autorité compétente anaweza kamata ma mesure provisoire. Sheria ndio nasema hiyo sheria ndio nasema c'est dit par la loi. Je vais vous le démontrer. Anaweza kamata ma mesure provisoire et urgente pour des raisons zenye ziko bien connues. Par exemple, pour des raisons il y a comme par exemple on décrète pays comme état d'urgence. Une partie pays comme état d'urgence. On interdit, on prend des mesures, des restrictions, il y a ma liberté publique. Par exemple, il y a état de siège, état de guerre. On ne peut pas autoriser tout le manifester pendant que tout comme situation est exceptionnelle. C'est le cas aussi, il y a... parce qu'il faut se comprendre une chose. Ou que sommes article 25, il y a constitution. Il y a tout ça, manifester, marier, tout ça. Sur l'aspect, il y a ordre public. Ou qui analyse l'ordre public, mon chéri. Notion d'ordre public. Il y a beaucoup de choses. Koukomaka liées à la sécurité. Pour des raisons sécuritaires. Maire de la ville a suspendre provisoirement il ma manifestation. Juu hali ya nchi selo yeye haiko mzuri. Na anasema nini? Les conseils de sécurité entendu. Mais qui peut refuser ça? Sawa, tunashukuru maître, labda utaongezea baadaye. Asante sana. Kama unasema upande wenu mmesaliwe hiyo decision.
upande wa Lamuka nyinyi mmepokea namna gani? Nashukuru kwanza kwa kunipatia nafasi. Nimemfuata maire de la ville, amesema ya kwamba wameshimamisha kwa muda. Hiyo kwa muda atuyui bitaisha wakati gani. Lakini ningelikumbusha maire de la ville ya kwamba article premier inasema hivi. La République démocratique ya nini? Ya constitution ndio niko nasoma. Ndio. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un état de droit. État de droit, c'est un état qui est soumis aux règles de la loi. Il y a la primauté du droit sur tous les citoyens. C'est-à-dire, sheria inaprime kwa watu wote. Na mu état de droit, kuko ile tunasema liberté de manifestation. Ni article 26 ya constitution. Article 26 ya constitution inasema hivi. La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Manake maandamano yoyote ile inaomba wale organisateurs wajulishe tu maire de la ville. Parce que haiko kuomba ruhusa. Tuko mu regime ya information. Tuna informer maire de la ville siku fulani tutamarche. Na yeye kama vile maire de la ville autorité compétente anapashwa sasa naye kuitisha conseil de sécurité na bambia batu ya SID batamarche siku fulani banatumana ba policier kukia kutuencadrer et non kutureprimer. Nitaongezea maire de la ville hapa kwa article 28 inasema hivi. Article 28 ya constitution inasema hivi. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Hakuna mtu mwenye anaweza kubali anaweza itika ordre yenye ayeshimi sheria. Hii arrêté yenye frère Labani anatoka kusema yenye maire de la ville ali signé inatoka c'est un ordre illégal. Pourquoi tunasema iko illégal? Ayeshimi katiba. Parce que maire de la ville, sa ville autorité compétente. Hawezi kusema ya kwamba ana suspendre kwanza maaktivite ya marche. Ata suspendre maaktivite ya marche koma et pourtant ni droit yetu sisi kumarche. Sisi tunajiuliza tunakuwa mwinchi gani? Na tuko mu regime gani? Est-ce que regime ebo wanajiita le peuple d'abord wanasema bako mu état de droit. C'est lo ebo. Tunakia gundua kama état de droit enye batu ya IDPS wanasemaka. Haiko tena état de droit tunakuwa mjenga. Comment expliquer batu wenye wanayua sheria? Yeye sa vile Labani anaweza sema ya kwamba banasaliwe hii décision ya maire de la ville ya kutaka kuetufe liberté ya batu. Sisi tunasema hivi, sisi hatutakubali. Tutaendelea kumarcher na les six tutamarcher. Tunajua kama ce n'est pas pour la première fois. Les six tutamarcher. Ce n'est pas pour la première fois maire de la ville ana interdire ma marche zetu. Tunashukuru sana. Lakini hatuyazungumzia marche yenu bwana Espoir Kalolo. Tunazungumzia tu kukatazwa kwa maandamano yoyote ile, iwe ya amani, iwe ya nini kama gisi wanajiita. Bwana Andre vya dunia, upande wenu nyinyi watu wa shirika la kiraia mmepokea namna gani hii azimio? Sisi kwetu tumepokea ile kibarua kome manifestation de dictature. Na dictature au 21e siècle dans un état de droit haiwezi pita. Ça ne peut pas passer, haiwezi hata shetani atembea na migulu kuanzia kwa Monument mpaka Kalimabengi. Ile haiwezi pita. Parce que je vais vous informer que inchi iko pabaya sana. Na hii mamezira ya kwanza kusema wao tuna interdire provisoirement ni mkadri ya kutafuta kurestreindre liberté ya population que j'ai exprimé. Leo batu bako ma situation yenye iko très complexe, batu iko na Rwanda mu mahema pale, leo batu iko napigwa masasi gisi, maki mtu alamuka tu usiwe anapiga masasi hovyo, leo batu iko nakimbia mabibokoboko, batu iko natuua. Est-ce que sit-in wakati mie société civile nasema ke tutaenda kufanya sit-in ku mairie, tutaenda kufanya sit-in ku bureau fulani ya inautorité mwa digere mungini mubaya, ni sit-in tunaenda watu 12 ndio takamata mungini njoo kutroubler ordre public. Mimi nawaza kwamba sisi kwetu tunasema kwamba hii ni kinyume na katiba, na autorité kienda kinyume na katiba ifo kumrudisha. Na hii inchi parce que ba autorité betu petre ku niveau ya Uvira haba ya comprendre kwamba inchi ni yetu sie bote.
bangana wazaka kwamba nikikuwa autorité ça veut dire mie ndo niko au-dessus de tout le monde. Mafasi ngapi kwa tuliona kwenye ba autorité wanapana maordre mal donné, batu wanabambia haitawezekana, wanabakimbiza, wanabatoa, wanatia watu wengine. Haiko ndo ya kwanza. Na sisi comme maire de la ville na comprendre que il faut kutufunga binywa parce que le prometrak alisemaka na ma société civile na ma parti za opposition tutazifunga kinywa zote. Tunatafuta tu kusema kwamba wakati tutaprojete marche comme nouvelle société civile, autorité atatuma watu wakie kutupiga maselio malacrimogène na vingine, mwentu mwenye ataumia ça sera sous la responsabilité na kukichwa ya autorité mwaliandike ile barua, parce que tulishapita vitu vya mingi sana hapa ma M23 mabitu gani, jamais hatukonaka une autorité dictateur sawa maire de la ville leo na wewe mwenzake mwenyeko pale maire ajua hatuyawahi kuona une autorité mwenye na imposer batu kusema sipendi mkwe mnatembea kwa voie publique. Et donc kwetu sisi ça c'est le 21e siècle, tuko na pays de droit na probleme inchi ko mubarabara, inchi haisimami, haiko iko saa haina ba dirigeant, et les mêmes dirigeants là tuko tunasupposer que bako presque absent batu interdire si ku réclamer droits zetu. Les pays nous appartient tous. Tunashukuru bwana. Ndio tunashukuru bwana Andrea. Ni kusema tu kwamba hii arete yake wakati kitu kitatokea, tuko na prepare marche pour que tuseme basinisera wapatie mahema, tutaingia barabara ile kwa muda iishe. Ile kwa muda c'est un ordre mal donné. Sawa, tunashukuru bwana Andre vya dunia. Wengine wanazungumza kwamba kwa nini mnazoea kutoa hotuba zenu kwenye vilio ndio mnatolea hiyo azimio za hivyo. Wanasema kwamba katika kilio fulani mmesema mmetoa azimio fulani na haikutekelezwa ya kuvaa makashne, mkatoa hiyo azimio kwenye kilio, mkatoa azimio ya kusimamisha wakuu viongozi wa makata wamekusha kuzeeka. Mmetoa tena hii azimio ya kusimamisha maandamano yoyote ile ndani ya mji kwenye kilio. Kwa nini mnachukua hiyo azimio kwa muda wa vilio kuliko kuitisha hata watu kama meeting ama kwenye radio ili kwamba watu wasikie vizuri message ambayo mtawapa? Asante sana ndugu. Kwa kujibu kwa kweli mambo yote yenye tumefanya mpaka leo haiko matakatifu, hapana. Tuko critiquable. Tunaweza tuko critiquable. Na kunaona volonté iko ya kutafuta kubadilisha. Me leo haiko hiyo mamada hiyo ya libilio ya sisi la pana. Mada tuko nayo, tunatafuta kufasiria raia kama hii azimio iko fonde na imeanza zungumziwa kwenye kilio, labda ndio kisi si yuwe sasa mabada ya kilio ndio si yuwe. Mais une chose mimi na yuwa kama arrêter yote, kama anafanya arrêter yote iko na ordre publicitaire, donc il faut watangazie juu wanaikamata juu ya intérêt ya société. Na sisi l'État tuko na radio officielle ya l'État, yani RTNC. Kabla peut-être watu wa mingi wafatagi peut-être RTNC ni jumu wetu wa kuweza kuangalia gisi gani ya kuweza kunani juu ya watu wako nafuatilia mpangilio mbalimbali yanakamatiwa juu ya yao. Et en plus de cela, kama mimi naweza fika kudefendre kitu, niko mfanya siasa tofauti, tulikuja juu ya kuweza kubadilisha mambo mbalimbali ya siasa ya zamani ya mbaya. Donc siasa ya kweli ni ile ya kutumikia raia. Na kwa kutumikia raia hatuwezi kamata mezire yenye iko a desavantage ya raia. Peut-être kama benzetu olia ya kwanza kushtumu par exemple mambo ya illegalité, mambo ya kusema kama dictature etc. Kwenye bangegusia na wasaidia kwenye bangegusia juu tuko tunatafuta kusaidia kwa raia tukue kitu kimoja juu tuangalie jinsi ya kuweza kubadilisha nchi yetu. Kwa hiyo bangegusia peut-être les méthodes ya kuweza kamata ile arrêté ya kusema par exemple kama hamkutusirikisha juu no hapana kusema kama haingi kamatiwa tu ndio dictature ile. Vous comprenez? Na haiwezi toka mkinywa ya société civile, puisque société civile ni partenaire wa l'État. Vous comprenez? Iko na ile responsabilité wakati anaona kama kitu liko kibaya tayari anafika kwenye wale watu anaambia John mlifanya hivi na hivi tunamuexpliquer. Mais kutoka effectivement kuanza kufika kuambia wakaaji
kutafuta kuwa ni kuwa haiko kujenga, ni kubomola. Tunashukuru puisque ile loi haiko juriste atabonesha kama iko juriste, utakana kama takumi hapa hakuna mwenye atakwambia kama iko illegal, puisque d'abord ni devoir ya autorité ya kukamata azimio zinaweza kuproteger nchi yenye kuna. Tunashukuru meya wa jiji, tunashukuru Bwana Espoir Kalolo na kukamata. Unafikiri kwamba hii azimio haiwezi kusaidia mwingine, kwa sababu hata kama wakati mwingine nakuwa na usalama mdogo, hata wewe wa chama cha upinzani, chama madarakani, mtu yoyote yule hatafanya kile ambacho angekifanya wakati mji haina usalama. Na tulikuwa tunashuhudia vile vile Kinshasa, wakuu viongozi wa Kinshasa wanachukua hizo azimio. Mwezi uliopita mlikuwa mkiandaa maandamano yenu kama tarehe 9 kama tarehe ngapi, lakini nafikiri mkuu kiongozi wa jimbo ya Kinshasa amesema kwamba kufatana na vitu fulani ni lazima kwanza msubiri mwezi ingine ama tarehe fulani, na ikakuwa hivyo. Kwa nini hapa Uvira isiwe hivyo, Bwana Espoir Kalolo, ili kwamba wakuu viongozi waangalie gisi ya kukinga mji usishambuliwe na watu wabaya? Bwana Tamunyeke, usitake kwa kuambia wa auditeri ya Bongo. Wakati unasema ya kwamba Kinshasa sisi tulikubali ya kwamba kusikue marche, ni bongo. Gouverneur wa ville province ya Kinshasa alisemaka tusimarche, tukamarche. Ilikuwa le 15. Le 29 ndio mlikuwa napanga kumarche. Le 29 ya mwezi wa kenda. Le 15 tulimarche. Na tulikuwa mu marche. Na hapa kwetu Uvira. Le 29 ya mwezi wa kenda. Niache niseme. Hapa kwetu Uvira. Ndio. Maire de la ville ajue mwenye iko hapa. Yeye peke kote mwe. Balitiaka basoda kuanzia kurompwe Kavimvira mpaka kumeri na ba policier. Mais tulifranchira kile obstacle yote na tukafika kumeri. Na bakatukatalia kukia pokea memo yetu. C'est-à-dire quoi? Maire de la ville hata kama walisema vini, tunayo ni wafanya siasa kama sisi. Na ile ni byabo. Mais selon sheria nisha kuambia article 28 inasema hivi: nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Nitashuka hapa kwa article 60 ya katiba. Inasema hivi: nul n'est censé ignorer la loi. Hakuna mkongomani mwenye anaruhusiwa kutoka kujua sheria. Sisi wote tunapashwa jua sheria na kuheshimu. Wanaongeza hivi: toute personne est tenue de respecter la constitution et de se conformer aux lois de la République. C'est-à-dire si wote kuanzia kwa maire de la ville na sisi wafanya siasa na masite civile tunapashwa heshimia sheria. Na sheria inasema ya kwamba manifestation inaruhusiwa. Inaomba tu ni kuinformer wa autorité compétente, ça vile maire de la ville. Sasa wakati maire de la ville anatuambia ya kwamba bana suspendre kwanza, bana suspendre kwa muda. Bwana Tamunyeka, unajua hiyo muda itaisha wakati gani? Si tunaweza na mpaka 2023 na hiyo suspension hayakuwaka hayatolewaka. Ile ni langage politique. Ni langage politique parce que contexte enye tukoemo. Contexte enye tukoemo ni contexte ya mubaya. Yani wanapenda ba determiner wiki mbili mwezi moja. Hata wangili determiner si hatuko d'accord nao. Sisi tutamarche tu. Hata maire de la ville angilisema kesho hakuna marche. Kanjo turu ya kwanza nakatala marche. Unafikiri arete metolewa juu yenu nyie walifikiri? Ona wazia anavizia nani? Sana vizia raia. Anavizia raia, wanani watamarshi kama haiko raia? Si ni raia ndio itamarshi paske hata ya kuunga mkono president ama ya kuunga mkono mtu fulani yote nakataza. Suivez. Wa raia wako mekonta na hii regime. Kwenye wanatuweka leo iko sawa vile tuko kuzimu. Raia waisha chukia hii mateso yenye tuko tunapitia. Na ndio maana raia wanapenda wajiexprime. Sasa maire de la ville kutuambia kwamba tusijiexprime. Bwana hatutakubaliana na hiyo. Tunamwambia tutamarshe. Wafanye wewe wanapenda, batie ba polisi kisi wanabatiaka, si tutamarshe. Sawa, tunashukuru Espoir Kalolo. Nafikiri Maître Labani bile venye Bwana Espoir Kalolo alisema hiyo article naona mnasoma nafikiri na uko na hizo article. Hivyo ndivyo inastahili kuwa ama inastahili kuwa hivyo, lakini wakati ya urgence fulani hivyo vinatupiliwa kwanza mbali, wanakamata vingine ili kwamba kukinga ile maeneo. Asante sana. Mara mingi nakuwa na regret. Napenda kama deba zaidi kama tuko mdeba za nyezi naomba kuongea sheria. Maparti politique. Itume bajiriste. Nafikiri hiyo article haihusu bajiriste, hiyo article permettre kukuwa na même langage.
na kufanya un débat de droit. Juu saa bwana Espoir Kalolo anasoma ile article haina rapport wetu kufanya hapa. Andre Badunia haiko juriste. Yeye ni atasema tu vyake pale, lakini napenda kumontre kama arete yenye meri ilikamata haiko illegal. Inaambatana na sheria. Haiko illegal. Nitasema ndio. Mu droit, il y a ce qu'on appelle le principe et l'exception. Na principe c'est que population kuna droit ya kumarcher, ya kumanifester. Hiyo ni ça le principe. Na hiyo principe iko kwa article 25. Iko pia kwa article 1er. Article 1er ya décret loi ya 1909. Ukisoma alinea yake, yani mwisho, paragrafu ya mwisho, inatoa exception. Kwa nisome tu kitoko. Soma. Tous les Congolais ont le droit d'organiser des manifestations et des réunions pacifiques et d'y participer individuellement ou collectivement, publiquement ou en privé, dans le respect des lois, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Il est respect à ordre public et de la constitution. Non, même l'article 25 de la constitution, il y a la constitution parle. Article 25, il a la même chose, la vista c'est la même chose. Donc, pour manifester un droit, mais nous avons si tout le en opposition pendant 37 ans, tout le monde a marché, tout le monde a manifesté. Mais il y a des fois que l'autorité compétente, moyen à gérer entité administrative, vu ma situation exceptionnelle, à des mesures exceptionnelles. Du Yanini, il y a que sauvegarder entité. Alors, quand maire de la ville, après avoir entendu conseil de sécurité, on a comme Mungini, il comme une situation mbaya. Nous sommes arrêtés. J'ai l'impression que même Adibadouya a arrêté. Arrêté, il a évoqué deux aspects. Aspect, il a seulement vu la situation, il y a eu comme au plateau. Na afflux, il y a déplacé pour qu'on ait une ville et Ouvira. On ne sait pas qui est déplacé et qui ne l'est pas. Hatuyui, nani. Ok. Aussi, je vous informe que kuko batu benye banakola profiter de manifestation. Bana manifester, ils ont trouvé l'occasion. Anajengiza ndani. Il y a des manifestants bako na armée. Bako na vista vingine, ba manifestants. Bana profiter de l'occasion. Akufuata nani ma historia ya nani les États arabes. Unakuta mtu anakia na vala na manifester, anakia na vala ile ma jilbab ile ya ba musulman. Bana muke jilbab. Kwa hiyo tunavaka ya noir vile. Mpaka migulu. Mais monde ndani kuna armée. Alors, autorité inchi bana kamata mesure kama situation ya mwingine haiko mzuri. Tuna suspendre momentanément, provisoirement, c'est il est conseil secrétaire yenye meza vile alisikia. Njo itaapprécier ile moment. Akiona kama les raisons yenye ilipusa kama te ile arrêté. Aziko tena. Sawa? Mais c'est un droit de manifester, et puis il faut dire une chose. Tous les gagnants hapa. Et nani ba tu banandi ba SID. Ba so ki loko pale. Ba so ba ko manifester. Manifester ya 30 personnes, 40 personnes. Tu manifester. Ba to stafuti manani ba manifester ki hapa Uvira, kuna manifester tous les gagnants. Sawa, tunashukuru sana. Ya nini? Tunashukuru Maître Albert. Manifester ya 50 personnes. Ya 20 personnes tu manifester. Tunashukuru sana. Tutanganyane. Sinafikiri mnasema kama kila mtu, hata mtu mmoja anaweza kaweka karatasi kufua na anaenda hata barua yao. Tunashukuru Bwana Andre Badunia kwa kukamata hizi azimio. Eski haukuona kama labda viongozi wako na haja ya raia wao waishi kwa amani, kwa sababu kama hisi Albert Laban alisema wakati watu wanaandamana amjue nani wenu na nani haiko wenu. Sijue kama ningependa mbele niendelee s'il vous plaît. Parce que ma motif zinaziko mbarua, ningependa wako rasire Maître kama najua kusoma sana parce que nimepita kwa masomo. Najua kusoma na najua kuinterprete text. Alisema labda au yaisoma. Hapana, basi tulishinda naye. Kimeli toka nilijua mbele yake, nilisikilia kukilio avant itoke. Alors nitakusema oui. Nitaka kusema kwamba
mimi mamotifu zenye ziko zote, hakuna hata motifu mwe na tenir. Ndio. Na hata kama zingekuwa zina tenir, acha tu nikamate mfano ya Beni. Beni watu yuko mwita de siege mebana manifesta. Na bali katazaka. Na inakataza etat de siege yo peke. Le fait ya kuiweka mwantite fulani hauwezi kutoka nje. Watu wanasema tunakufa sana, tuwezi kukubali. C'est un droit. C'est un droit. Banasema hapa situation volatile ya Moyen Haut Plateau. Mais situation ya Moyen Haut Plateau depuis 96 inakuwaka. Na tushapita mu vya ajabu, hakuna kitu kiko hapa leo. Ni rien. Motifu ya pili, ma message ya haine ma réseau. Est-ce que Dieu ma message de haine ma réseaux sociaux? Pourquoi mnashindwa justice yenye mettre là-bas niko na chitapia hapa? Droit. Dans les réseaux sociaux, mtu anaandika na jangaja na signer André Biadunia. Mimi sipendi watu fulani. Pourquoi ne pas m'arrêter? Pourquoi mkataze manifestation? Na sana anaweza katia jina ya bongo. Si mnamtafuta apatita numero ya telefoni. Kama mtu anaandika mimi sipendi communauté fulani, mimi sipendi mtu fulani, message ya haine, haiko ndio ingepuse kutoa arete kukataza maandamano. Parce que maandamano sisi tunafanyaka sisi comme société civile, même si anasema hatuna watu, mebao wako bangapi mu biro yao. Bashafanya maandamano ndio biko kupouvoir na kufikia 30. Vous comprenez? Alors, kama sisi tunafanyaka maandamano, ni mkadri ya kulalamikia bienye serikali haifanyi kuendelea communauté. Amwezi andika tu tunaandika kama hakuna siku. J'étais dans le bureau du maire hier. Nikutana haiko, nikaingia mu bureau ya maire adjoint. Nikamwambia depuis tunaandika kama barua, vous n'avez jamais répondu kwa barua. Na ile ndio revolta kabatu banaingia mbarabara. Tushaandika barua marangapi juu problème ya basinistre. Tushaandika barua marangapi juu problème ya kirage. Tushaandika barua marangapi juu problème ya sécurité. Tushaandika barua marangapi juu problème ya taxes zinazofanya kazi. Ushona barua, ushona reaction na batu au finish. Prévoir ka constitution ka prévoir kwamba wakati mnaepuize mnaona kama vitu viendeki, vous pouvez descendre dans la rue. Wala mnafanya sit-in. Hiyo ndio plan B ama ndio plan C. Hiyo ya kushuka mbarabara. No, wakati mnaandika autorité hajali. Sasa vile president wa republique mnamwandikia, iko yake kuko petit mwa wa Lubumbashi mwanaandika sema iko na waya. Bo, sasa ile mnaandika president kwa yake Ekose, iko yake na kula vya mzuri kule, hawajali. Vous descendez dans la rue, ba enseignant kesho wata reprendre masomo. Wakati tutasema si apara tuingie barabara, nani huyo autorité mwatasema mimi mtoto wangu asomaki tusingie barabara? Pour dire maandamano zenye balikataza hapa. Hii kwanza decision yenye mera likamata, mimi comme partenaire wao société civile ningependa mera rudie kwa raison parce que c'est une dictature pure et simple. Banatuambia watu wanaingia hapa. Mais kama watu wanaingia hapa wanatoka Burundi wanakuja hapa, ils passent pas la DGM. Mais na DGM ça wanafika hapa, wanafika kama avenue na makartier. Pourquoi ne pas sanctionner vos autorités au niveau ya base wenye wafanya kazi kwa intérêt ya communauté? Wakati banatoka hawa-identifie watu. Banasema watu wanaingia humu hard sana bako bengi tunakataza manifestation. Est-ce que manifestation ndio inaingizaka watu kutoka Burundi hapa? Les Burundais sont plus nombreux que les gens ici. Fuko kabila yenye ya bakongomani yenye haina effectif sasa ba Burundi bashakuwa mwa mwingine. Mais est-ce que l'autorité est informée? Kisha unatuambia vous suspendez provisoirement, tungoye mpaka siku wa Burundi watarudia kwa notre marché. Na est-ce que wewe société civile unakuwa unajulisha viongozi hiyo habari kama Barundi biko bengi hapa? Tuko na maire de la ville hapa, il est en face de moi, anakumbuka kama il y a 2 semaines tulibafanyia proposition ya kuambia kwamba tufanye ma réunion na ba Burundi bote pour que ba identifier en termes de mutuelle de Burundi vivant à Uvira. Tukua tunaiwa tunaweza kuwatafutia wapi wakati wanaingia hapo. Yepe katapana jibu nini banijibi. Alors, mimi nitafuta kusema hivi. IDPS leo kama inaweza kujipermettre, là je m'adresse à Maître Labani. C'est une honte ku IDPS. 37 ans au pouvoir, 37 ans en opposition pardon. Unaweza kuhesabia Maître Labani hana hata effectif ya watu walifaka panda marche zao. Mais leo mnataka kubaonore na kukataza maandamano. Leo mnataka kuhonore ile madamu ilimwangika ya watu baka wanalomba etat de droit. Leo mnataka kuhonore na kukataza maandamano. Sasa tutafuta tu kuinformer kwamba sisi tuko tayari. Mimi nasema nilisema nchi iko pabaya. Nchi haiko pabaya parce que bale ba déplacer balikuya. Nchi iko pabaya par la mauvaise gouvernance ya pouvoir actuel. Sawa, et que donc maintenant population qu'on a besoin de manifester pour que ioneshe colère yake que iki akiendeki. Mimi sipendi kuevoker vitu ya ma constitution parce que les mêmes constitutions, ile constitution na malwa zingine Maître Labani kwa kwanza kuziruka. Anayua kama kwanza kama ingekuwa conscient kama shatoka mu IDPS. Parce que tout ce qu'ils ont promis, tutafanya hiki. J'ai une vidéo ici. Président asema wa République angali banamkamata wanakuta ku nani ku rompo mwa Kinshasa. Policier wanamzuia akamwambia vous m'arrêtez moi
attendez quand je serai au pouvoir, je vais vous doter 3 mois simplement après, je vais vous doter de jeep. Kila policier atakuwa na gari. Nous sommes wakati angali ma opposition. Il est promesse, tous les ma promesse zote mshaka pana, beaucoup de promesses. Ça je pensais que tunashukuru bwana André ya dunia. Kumaliza pardon, il faudra partenaire, mais ça tout quoi partenaire. Mais les partenaires doivent être respectés. Partenariat n'a quoi qu'à respecter, comme on est respecté, il n'a quoi qu'à minani, il n'a quoi qu'à comment on appelle ça, il n'a quoi qu'à réciproque. Merci beaucoup. Yani ukiniheshimia na mimi nitakuheshimia. Mais kama uniheshimii mimi sitakuheshimia. Sawa, tunashukuru. Finish huko tuko tunaenda. Kama autorité ya prendre ma mesure la nani ile ukatazaka ma marche na katala atakuwa lamuka msubia na kutana barriere Kavimvira, barriere Kasenga, barriere Mulongwe, barriere wapi oro habita muonore bile. Mimi nawaza kwamba kama atakuwa mtu mzima na kama tuko na mkubwa hapa, situation ya mwaye plateau ilianzaka zamani sana. Tunashukuru bwana André ya dunia. Tulipana proposition kama pardon kidogo 30 secondes, batusaidie bakwe bana verifier meme mwazile Masaki. Zabale ba déplacer kutoka kule yulu baone nini na kuyaka mule, mais ubaulize quelles mesures ils ont prises. Mais mesures banakamata, hatupendi maandamano, hatupendi sisi, hatupendi vile mote. Ça c'est une contradiction. Utaongeza baadaye. Labda mheshimiwa, kama gisi tunaendelea kuzungumza, nasikia societe civile, chama upinzani, chama madarakani, labda wewe upande wako ama unaweza kawa na nini ya kuzungumza kwa kumalizia hiki kwa kumaliza na naendelea tena kuambia raia, nasema kila wakati nafasi yote, kama mimi nilikuja ndani ya siasa kwa uwito na siasa mbaya njo iliharibisha societe yetu leo. Donc d'où nécessairement il faut kutafuta kubadilisha gisi ya kufanya siasa. Donc siasa responsable. Hapa tuko na ba responsable kubwa. André Biadunia c'est un grand notable mwenye iko na sauti hapa Uvira. IDPS ni chama kubwa iko na sauti hapa Uvira. SID ndio chama moja ya opposition iko hapa. Na mimi mwenye kuwa mbele yenu hapa hivi niko mmoja wa viongozi wa mji wa Uvira. Donc c'est-à-dire nous sommes tous des responsables. Et Biblia huwa hii nchi na Biblia haribisha hii nchi. Ni wakati ba responsable wanafika mbele ya wenzao wa responsable, wanakosa respect juu ya kuweza kutafuta peut-être ba motifu mwa wao wanatafuta, banajua ignorance iko ndani ya population. Olie waambie verite, kila mtu anatafuta kuleta motife ya kutafuta kukoroga na kuinua effectivement situation iko mbaya facilement. Un leader kama anatafuta effectivement intérêt yake anaanza poteza meme une masse akisema tu kitu kenye hakiko njia. D'abord wakati nafuata réaction ya ba auditeur, il n'y a jamais eu interdiction. Hakuna mtu maire de la ville hana ile pouvoir ya kuinterdire marche. Hii ni nini ali suspendre pako nuance pako tofauti. Ndio tout comme inaweza kuwa kesho na kesho kutwa bana ileve ni suspension. Una comprendre? Ndio. Mais sasa tuseme kweli mbele ya watu, hawakukataza mambo ya marche. On a suspendu pour des causes yenye hata siku si yenyewe hapa tuko evident. Hapa tusirikurire hali ya nchi kwe tunatoka. Kila mtu iko responsable d'une manière ou d'une autre. Ndio. Kwa ile responsabilité tuko nayo hapa. Meme tuko na obligation ya kujenga. Mais maintenant hapa kila mtu iko na rôle, s'il vous plaît. Et là, moi j'assume mes responsabilités. Et d'ailleurs, je salue en passant les maires de la ville. Tulifanya siku mingi administration tulikuwa mbovu. Et à peine alifanya arrêter yenye ananipatia madaraka ya kuorganiser administration ya ville, puisque jusque là bitu yote ilikuwa autour yake. Et pale wakati André Biadunia anasema kama peut-être barua haikufika, ilikuwa retard, maongezi haikukua. Sasa na ile madaraka walinipatia, tutarudisha ile mambo kuongoza, puisque kuongoza raia ni kila mtu kujua responsabilité yake. Donc yeye société civile hana droit ya kuweza kulishindikiza muongo, hana droit ya kulishindikiza mbitu yenye biko nyuma ya sheria.
me anapashwa kuya kuniambia bwana, angalia iko hivi na hivi na hivi. Kama jana haikufanyika kwa kweli, peut-être palikuwa ile ba, mais je vous le rassure encore une fois de plus, na rassurer pia wakaaji kama pako deja arrêté yenye maire de la ville alikamata, jua kutafuta toujours kuboresha mambo na kuendelesha mambo gisi napasha kuwa. Mais kwa na peut-être sitapata tena nyingine muda. Ndio. Je mairie à ce que wakati tunakuya mbele ya media, juu media hii inajenga ou bien inabomola. Na batu leo effectivement basha kuwa tellement fanatique bakisikia kama ni mtu wabo fulani ndio balisema. Alors si yote ile popularité yetu il faut tuitiliser juu ya kujenga en tant que partenaire, puisque mie mwenye kuongoza nchi haiko ya kwangu hapana. Mimi niko na madaraka bananipatia, na njoo bana société civile iko, na njoo bana opposition iko, mais tuko na obligation ya kuwa na ikala fasi moja juu ya kuweza kuudani. Wakati sasa tulikala mara moja mara pili haikufanyika, uko na droit ya kwenda kwa barabara. Mais en attendant wandugu wapenzi, muyue kama hatukukamata meziri ya kukataza marche. Par contre d'ailleurs même na ile attribution mtaona gisi mena prochainement itapasha kuwa, puisque à un certain moment comme ça même ata ile droit à information wakati una informer que utafanya marche, mais il faut ufike tu organiser gisi gani itinéraire itakuwa etc. Tu as kueviter ce que ile marche yako isisumbu mwingine mwenye yeye haiko marche, yeye ni opposition pako wengine bako majorité, donc yake haiangalie bako majorité, donc iko na droit yake, mais ici weze kuchokoza ya bengine. Naambia André, nafikiri tutatumika pamoja bajuri takuya ile mambo ya kufunga barabara isianze kuwa inaenua watu. Hako moyens zingine za mingi za kuweza kurevendiquer juu ni droit yao, mais tutaangalia gisi gani effectivement maintenant ile méthode ilikuwa ilikosekana jana comme inakuwa mena favorable. Nous allons commencer à, mais en venant ici s'il vous plaît mko unatia mkono kifua, mnaiwa kama mambo mnaambia wakaaji jumko ba leader mnasikilizwa, muiseme mkadri ya kujenga, puisque leo unaweza kuwa huko leo huko société civile, kesho utakuwa parti politique, ndio utakuwa ulitawala. Benye ulifanzia mwenzako leo, kesho binaweza bikakurudilia. Ndio maana ilifo tukue ba responsable. Wakati ya kusema kweli tunasema kweli, wakati ya kusema kama hapa tumeshindwa ube tumekosea, tunaitika kama tumekosea, puisque hakuna ni leta ni société civile ni opposition, hakuna mwenye anasema kama yeye iko yeye ndio mtakatifu, yeye ndio. Kila mtu ni kazi ya responsabilité. Tutaangalia tukitia ba responsabilité yote fasi moja pamoja, nafikiri tuko na defi, tunaweza tukabadilisha. Tunashukuru sana mheshimiwa Espoir Kalo. Tunaweza sema ya kwamba sisi hatuko d'accord na ninyi watu wa upinzani. Ndio tutaendelea kufanya mamarshe zetu parce que depuis zamani maire de la ville hayawahi kuruhusu maandamano yetu. Anakatalaka kila wakati, tunaforsaka tu, tunamwandikiaka yeye kutujibia, tunakia kukuta barua zinakuwa kuma reseaux sociaux. Heureusement maire iko hapa, yeye peke iko conscience na mtraba. Hata kama ile mamezire kukua, hata kama ile haikukua, hakuna siku washatuitikia marche. Tuna marche aka ni ushujaa wetu, hayaitikaka. Tunataka ambia raia mkuwe tayari, tutaendelea kumarshe, msiogope. Bila benye maire alisema ni droit yake kuvisema paske yeye ni maire, ni mfanya siasa, iko mkaya majority. Anapasha sema vile jua baogopeshe. Mais tutaendelea kumarshe. Mheshimiwa, labda ni twende na neno lako la mwisho. Napenda kuambia wenzangu surtout mtu wa SID na bwana André Bedunia, musitafute chawa mkichwa ya popo. Il y a pas de problème ici. Problème hakuna. Kama autorité anakamata mesure yeniko provisoire juu ya ma raison sécuritaire na bingine, ile mesure haina problème hata moya. Tuchunge ataleve mesure yake, si ya IDPS atuwezi shauria autorité a interdire batu ku manifester, parce que si est rue na mwe mnakuwa manifester na sisi tuko na besoin ku manifester. Na hata sema tuambia hapa tukua na alerte le 6 novembre au avant on peut se manifester. Mais kama autorité mwingine manifester kukustonia ma institution, mais kama autorité mwingine anasema muache kwanza juu ya rezo ya sécurité, tunapasha kuacha. Uta manifester kisu unapenda, utafanya unapenda,
lakini il faut respecter ma mesure ambayo wakamatiwa. Il faut se respecter au kunani kufata ce que dit l'autorité établie. Ma réunion ya Conseil de sécurité, ce sont des réunions hautement stratégiques. Alors kama nakwambia acha kwanza, wewe ada dunia wakati ya RCD unaweza manifester mara mingi sana. Tunashukuru Maître Labani, tunashukuru Andre ya dunia, tusema neno lako la mwisho, naona dakika zinaenda. Ni manifesta parce que ndio professionnalisme yangu hii. Tuliweza manifester mara mingi sana wakati ya RCD. Sana. Na ndio maana ulikuwa nini? Sinajua ulikuwa jeunesse. Nilikuwa president wa D2. Dynamique intellectuelle citoyenne d'Uvira. Kwa sababu president wa jeune. Ndio malizia neno lako la mwisho. Malizia neno lako. Ulikimbiaka. Malizia neno lako la mwisho, malizia neno lako. Nikarudia. Zungumza bwana Andre ya dunia, zungumza. 48 nikarudia parce que hatuwezi kuacha. Zungumza. Nitaka tu kusema kwamba tutatembea kwa barabara, tutafanya mamarshe, tutafanya ville morte masiti ni zitafanyika parce que hii decision ambayo mera likamata ma motif hazitenir na hazirespecte constitution parce que kwa article ya constitution 64 inasema kwamba il faut population bare route kwa yote uli mwanatafuta kwa kuleta kukabata nchi en otage, et donc population zikubali kamatiwa en otage. La wakati tulifanya alternance ku pouvoir kusomea pays ilikuwa ni kusema tuko na espoir que bitu bitageuka, mais comme tu kugeuka batu les mêmes méthodes tuliutiliser kwa Kabila kwa kumwangusha, c'est ça les mêmes méthodes tutautiliser maintenant. Banaogopa kusema kwamba barabara yote wa Kabila, kumbe tuanze kuinterdire hii huyu maandamano na vitu vingine. Donc sisi tuko makini, autorité anakamata decision iko haiko vraiment dans l'essence ya population. Bengine wana demissionaga kabi tu binakatala, unaona autorité binakatala, unasema wewe mimi nabiacha, unabiacha yako. Tunashukuru bwana, unasema kwamba sisi ma motif asitenir kila wakati vite iko kule yulu ma message ya hene ba autorité opeke wanatoka kubilio na ba Burundi wanaingiaka hapa, hakuna siku basha suspendre ma marche, et donc tunashukuru sana, c'est illégal et que population itaendelea kumarshe ku réclamer droit yetu. Tunashukuru sana msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Tribune Populaire, kipindi ambacho kinazungumzia mada mbalimbali. Leo tulikuwa tukigusia kuhusu azimio iliyotolewa na mkuu kiongozi wa jiji la Uvira kusimamisha kwa muda maandamano yoyote ile ndani ya jiji la Uvira kutokana na hali ya usalama kwa sasa. Mimi ni Tamnyeke Lubunga, fundi mitambo ni Figo London, na yule ambaye amefanya kwamba mtuone kwenye YouTube ni bwana Majaga wa Uvira News TV. Kwaherini. Uvira News TV kwa ajili yako.